अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप लोग? बेटा जैसा कि आपको पता है कि हम जो इस पहले 2 लेक्चर थे उसमें हम सूरतुल अनफाल पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम जो हैं थोड़ा सा सूरतुल अनफाल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये किताब जो है ये 3 हिस्सों में डिवाइड है। ठीक है, एक मैंने सूरतुल अनफाल का बताया था और दूसरा आपको मैंने अहदीस का बताया था। आज जो है हम थोड़ा सा जो हमने पीछे पढ़ा है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है वो आज हम अहदीस जो हैं उनको पढ़ेंगे। तो बेटा पहले हम सूरतुल अनफाल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सूरतुल अनफाल में हमने क्या क्या पढ़ा वो आपको बताऊंगी। हमने उस पर ग़ज़वा बदर के बारे में पढ़ा, वहाँ पे माले गनीमत जो उस मैदान में इकट्ठा हुआ था उसके बारे में पढ़ा, उसकी तकसीम के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो है वो सच्चे मोमिन की खूबियाँ हमने पढ़ी। उसके बाद जो है वो 2 ग्रोह जो थे, जो अबू सुफियान और अबू जहल का ग्रोह था, उसके बारे में हमने पढ़ा। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो आज जो है वो हम जो हदीस जो इस्लामियत की किताब का दूसरा हिस्सा है वो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो अहदीस है। तो आएँ आज हम अहदीस की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात कि हदीस किसे कहते हैं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अहदीस कहते हैं। चले जी बेटा किताब जो है उसको ओपन करें और अहदीस जो है पेज नंबर जो है वो 49 यानी 49 जो है वो पेज नंबर आप खोलें। पहली हदीस की तरफ चलते हैं। पहली हदीस है जी, अफजलू सबसे बेहतरीन या सबसे फजीलत वाला, अल अमाली अमाल जो है वो अमल की जमा है, सबसे बेहतरीन या सबसे फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वाओ वाओ जैसा कि मैंने आपको सूरतुल अनफाल में भी बताया था कि वाओ जहाँ भी आएगा उसके मीनिंग होने और अफजलु सबसे बेहतरीन या सबसे फजीलत वाला, अल दुआ दुआ यानी सबसे बेहतरीन या सबसे फजीलत वाली दुआ अस्तगफारु अस्तगफार है। ठीक है बेटा, हमने अब इसका बामुहावरा तर्जमा करेंगे। सबसे फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह है और बेहतरीन दुआ या सबसे फजीलत वाली दुआ अस्तगफार है। अब हम इस हदीस की तशरीह की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये जो अहदीस है इसका जो हिस्सा है वो आपका 2 नंबर का तर्जमा आएगा और 1 नंबर की आपकी तशरीह आनी है। तो हम थोड़ी सी इसकी तशरीह जो है उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब हम जब इस हदीस को देखते हैं तो हमें इससे पता चलता है कि इस हदीस के 2 हिस्से हैं। 2 हिस्से कौन कौन से हैं? पहले हिस्से में क्या फरमाया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इस हदीस का पहला हिस्सा है। इसमें अल्लाह ताला की तौहीद के इकरार को सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल करार दिया गया है। अब इसका दूसरा हिस्सा ले लें। दूसरे हिस्से में इस्तगफार यानी अल्लाह के हजूर अपनी गलतियों और गुनाहों की माफ़ी मांगना है, उसको सबसे ज़्यादा फजीलत वाली दुआ करार दिया गया है। ठीक है बेटा, अब हम दूसरी हदीस की तरफ चलते हैं। हाँ जी, दूसरी हदीस है जी, तलब कहते हैं तलब करना या हासिल करना, अल इल्मी इल्म हासिल करना, फरीज़तुन फ़र्ज़ है, अला पर कुल्ली हर एक पर, मुस्लिम मुसलमान पर। जी अब मैंने लफ्ज़ी तर्जमा कर दिया, अब हम इसको बामुहावरा करते हैं। इल्म की तलब या इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। पहले की तरह हम इसकी भी थोड़ी सी तशरीह जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। कहते हैं इंसानी फितरत का बुनियादी तकाजा है कि उसे अपनी ज़ात और कायनात के बारे में हर अच्छी और बुरी बात का इल्म हो। इसके बगैर ना तो इंसान दुनिया में तरक्की कर सकता है और ना ही अपने खालिक व मालिक का कुर्ब हासिल कर सकता है। इंसान की इस बुनियादी ज़रूरत के पेश नज़र हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजमी करार दे दिया गया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशाद ग्रामी पर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि हम लड़कियों की तलीम और तरबियत पर भी पूरी तवज्जो दें ताकि कोई बच्ची अनपढ़ और जहल ना रहे। चलें बेटा, अब हम तीसरी हदीस की तरफ चलते हैं। तीसरी हदीस है खैरू तो बेहतर, कुम तुम में से बेहतर वो है मन जो तालमु सीखा जिसने अल कुरान कुरान वाओ और आलमु सिखाया। तुम में से बेहतरीन वो है जिसने कुरान सीखा और उसे दूसरों को सिखाया। अब हम इसकी भी थोड़ी सी तशरीह जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं। कुरान हकीम कलाम इलाही है
جس کا موضوع انسان ہے۔ یہ کتاب محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا آخری، معاشی ہوں یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا سائنسی، سب کے بارے میں رہنمائی رکھتی ہے۔ ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے مطابق ڈھال نہیں لیتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں۔ چلے جی، اب ہم حدیث نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں ہے جی، من جس نے صلاح پڑھا، درود اللہ پر مراتن ایک مرتبہ، جس نے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، چونکہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، فتح کھول دیا اللہ نے، لاہو اس کے لیے، بابن دروازہ، مین سے العافیت عافیت کا یا کامیابی کا یا جنت کا۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اب اس کی بھی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوح انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا، اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا۔ انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور محبت و عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب میں ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہمیں اللہ کی طرف سے تاکید ہے۔ درود بھیجنے کا صلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث میں فرمایا ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی حدیث نمبر 5 کی طرف۔ لا نہیں یومن مومن احدکم تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے حتیٰ یہاں تک کہ یکونہ ہو جائے ہواؤں تبن اس کی خواہش، لیما جو کہ جہتا بھی ہی جو کہ میں لایا ہوں۔ اس کا اب ہم با محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہر تمنا یا خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ اب ہم اس کی بھی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تم میں انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادہ و اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے پرہیز کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے جذبات اور احساسات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال لے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا گویا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ بیٹا آپ نے ان ساری جو پانچوں حدیث ہیں ان کے ترجمے اور تشریح آپ نے یاد کرنی ہے۔ شکریہ۔